हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करें भल थे सांग मैंने मुझे आपण नहीं बहुत सारा किचन टिप्स देखूँ जब भिडियो भल लगे तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सांग मान सहित सेयार कर दिंतु। चलते आज फास्ट टिप्स देखिए। आज फास्ट देखो अंडा को लेकिन आप देखिए अंडा मो पाखे 3टा अंडा अच्छी मुझे सीझा जाऊँगी। आप देखुए अंडा तो आप समस्ते सीझे कि आप देखुए अल्प किस समय पर अंडाटा फाटी जाए फाटीगला तार जो खोड़टा बाहर करने तार अधे अंडा बाहरी आसे। तेणु आप कौन करेंगे ना से अंडा जो सीझुंट से पा तो आप दौथे पा देला कौन करना से अंडाटा जमी बुड़ा दरकार पूरा भलिकी बुड़े देवे मैंने पा देकी पूरा बुड़ा दरकार जमी अंडाटा से बुड़े देवे पा देवे। तापर कौन करेंगे ना यापर आपने तेल पकईदेवे कहीं अंडाटा फाटबनी तेलटा निहाती पकई जेकोसी कुकिंग ऑयल आप पकई पारे ताकू आप गैस ऑन करदे तापर आप देखिए फुटी सारापर आप देखिए जमा भी आपंकर अंडा फाटी न आराम से आपंकर अंडा आप भलसे छड़े पारे। देखो मुझे देखा 15 मिनट हो गला मोर अंडा पूरा सीझी देखो टिके भी फाटी ना आशा कर आपको ये टिप्सटा यूजफुल हम जब भल लगे लाइक करदे। नेक्स्ट टिप्स देखो ये मोर बेलना पटा को लेकिन देखिए मोर बेलना पटाटा मो रुटी कर सारापर देखो केते सारा अटा लगी बहुत सारा मलिया व्यवस्था आप तो धोई दे प्लेन पानी कितु प्लेन पानी धोया पूर्व बैक्टेरिया सब लगी रही है ना से जो जीवाणु मुक्त करने आप कौन करेंगे भलसे सफा कर खाଇବା सोडा नहीं जोटा आप ब्रेड्रे जो पिठार आप पकाउं खाଇବା सोडा से आप ने भिनेगार नहीं भिनेगार नहीं गली तापर कौन कले लेंबू फाड़ी आप पाखे अच्छे देखिए ये सुखी लेंबूटा ये मुझे यूज करूँ टी जस्ट रस बाहर से मुझे भलसे क्लीन करदेवी। देखिए केते बढ़िया से क्लीन होकर से बेलना पटा चपिंग बोर्ड भी आपमती क्लीन करेंगे। तापर आपमती भलसे जिते सार लगी कि तर सब मलिया जाक सब बाहर पड़ो आ बैक्टेरिया सब चलीजे। देखो ये टाइप करके आपने क्लीन करूँ। देखो टी आप मझे मझे टी जब आप परिश्रम करदे आपणकर पूरा क्लीन हो आपणकर बेलना पटा। देखो मुझे सफा कर सारापर मुझे धोई देकी आपको देखुँ केते बढ़िया से देखा जो पूर्व केम देखा केम देखा देखिए सांग मैंने पूरा ठंडा पानी नॉर्मल पानी आपने धोईदेवे। सप्ताह थे 2 थर निहाती आपने जिते रुटी बनाऊँ रुटी करुँच सबुदिन तो धोई पारे सप्ताह कि 2-3 थर आप निहाती आप क्लीन करूँ। ये टाइप क्लीन कले ही आपंकर जो पटाटे पूरा क्लीन हो। देखो एवं मुझे कौन करूँ ना धोई चल धोईदेवा। धोई सारापर मुझे लुक्सटा देखा केते बढ़िया से आपको सामने देखा केते बढ़िया से देखा जामर बेलना पटाटा को देखिए बेलना पटा को ये करके आपने क्लीन करके रखिपारे। देखो सांग मैंने पूर्व केमती एवं देखो केमती देखा जाऊँगी। आशा करें आपको ये टिप्सटा ही समस्त को यूजफुल होता हेल्पफुल जब भल लगी सांग मैंने तो सेयार कर दिंतु गोटे लाइक कर दिंतु। नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मो पाखे अच्छी ये 2टा रुमाल अच्छी आप देखिए ये जो धड़ा अंशटा अच्छे देखो केते मड़ा है कौन चिन्ह सब लगी जाइए यहाँ को आपने साबुन मारिक घसी घसी आप सफा करेंगे सफा कले ही जाए सफा होथो कि आप देखिए धड़ा जो जिनस थी धड़ा कपड़ा नहीं से कपड़ार जो बहुत सारा जिन एपट सब लगी थाए जोटा कि सफा हुए आपण घसा पड़े कि आपन कौन करेंगे बिना सर्फ बिना साबुन आपमी क्लीन करेंगे। देखो इजी प्रोसेस आपको देवी ये नहीं कौन कले पानी ठंडा पानी नी तापर गोटे टैबलेट नहीं जोटा एक्सपायर टैबलेट मोर अच्छी जोटा कि आम कम दौनी से टैबलेट को ये यूज कली यहाँ को न फोपाड़ी मुझे यूज कर। देखो यहाँ को भलसे मिल जावाक छाड़देवे 10-15 मिनट छाड़देवे पूरा भलसे मिलगला आप कौन करेंगे ना एमती गुड़े देवे पानीटार सहित तथापि टी लगी रही है भलसे गुड़े देली किसी पकड़ा दरकार नहीं आप खाली रुमालटा को एमती पकईदेवे। जब आप धड़ा पिलांर सार्ट रोजे ताकू भी ये पकई पारे मोर ये धड़ा जिनस अच्छे यार बोली मुझे छोट छोट जिनसटा को मुझे सफा करके आपको देखा दूसरी। देखो ये करके आपने रखिदे 10-15 मिनट आपने भिजेदेवे। भिजी सारापर देखो आपको देखेबी केते मलिया बाहर पड़ो केते बढ़िया से आपंकर क्लीन हो टिके जो चिन्ह था मोर चिन्ह टिके भी ना। देखो एमती करके आपने क्लीन करेंगे। देखो केते बढ़िया से मोर ये क्लीन होगा निहाती आपने भिजेदेवे 15 मिनट कि 20 मिनट आप भिजेदेवे तो जहाँ सब दाग चिन्ह लगी सब जाक क्लीन हो। देखिए सांग मैंने ये टाइप करके आपने क्लीन करेंगे टैबलेट माने जोटा खाली टैबलेट जोटा एक्सपायर्ड होती से टैबलेट आपने ये यूज करेंगे।
ୟାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବି। ୟାକୁ ଏମିତି ଚୋପୁଡ଼ି ଦେବେ ଭଲସେ ଚୋପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ମଇଳା ପାଣି ଦେଖିପାରୁଛୁ ବାହାରିଲା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଧୋଇକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଲୁକ୍ସଟା ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୋଇଦେବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଣିଟା ନା ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି। କେମିତି ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଚାଲି ସବୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ସ୍କ୍ରବର ସବୁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନା, ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଏମିତି ରଖିଦେଉଥିବେ। ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ପୁରା ସ୍ମେଲ୍, ଗୋଟେ ବେଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ। ପୁରା ଧର ନନଭେଜ୍ ଆପଣମାନେ ମାଜୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବେଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ। ମଝିରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କେମିତି କରିବେ, ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇଦେବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେବି। ମଝିରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଯେଉଁ ମୋର ଫାଳିଥିଲା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଚୋପାଟା ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ନିହାତି 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି, 10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଖୋଲିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମଇଳା ଥିବ ତାର ସବୁ ବାହାରିକି ପଳାଇବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରବରଟା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା ନା ବେଡ଼ ସ୍ମେଲ୍, ଜମା ବି ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି। ସେଇ ସ୍କ୍ରବରରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମାଜି ହେଉଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତିକି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖିପାରିଲେ ଏମିତିକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ମାସ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଯାକ ନାଇଁକି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ନେବେ। ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି ସତେଜରେ ଆଣି ରଖିଥିବେ ପୁରା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ପୁରା ସତେଜ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ମାସେ ପଳାଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ସପ୍ତାହେ ଯାକର 3 ସପ୍ତାହ 4 ସପ୍ତାହ ଏମିତି ପଳାଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ ଡେମ୍ଫଟାକୁ ଆପଣ ନେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇଦେବେ। ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇଦେଲେ ଗଛ ପୁରା ସତେଜ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ପୁରା ବି ସତେଜ ରହିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ, ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟେନରରେ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।